Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Panorama français. Aujourd'hui, on va commencer ensemble Unité 3, le Club des explorateurs. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Victor. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, Madame Inès. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Bonjour, mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer ensemble Unité 3. هنبتدي مع بعض الوحدة الثالثة. وإيه كمان مدام إيناس هنعمل إيه؟ Aujourd'hui, Monsieur Victor, on va nommer et identifier les éléments de la campagne. بمعنى إن إحنا هنذكر ونعرف مقومات الريف. إيه كمان Monsieur Victor؟ On va demander et donner une explication. إزاي الواحد يسأل ويعطي تفسير. يعني بمعنى صح أسلوب السؤال وأسلوب الرد على السؤال. إيه كمان مدام إيناس؟ كمان on va donner une réponse négative. هنعطي إجابة بالنفي. Et quoi, Monsieur Victor, encore? طبعا بقى دلوقتي نبتدي مع بعض لو دوكيومون سكولير اللي هو دو ليفر سكولير اللي هي الوثيقة بتاعت الكتاب المدرسي. ما احنا لازم نتعرف عليها. تمام؟ نبتدي نخش مع بعض ونشوف الدوكيومون. Le document du livre scolaire. Oui, c'est ça. Le week-end à la campagne. Dans le parc, Jeanne et sa sœur Laure rencontrent Bruno, un copain du quartier. طبعا مدام إيناس هنا احنا المفروض هنعرض مع بعض الشخصيات اللي هي الأبطال بتوع الدوكيومون بتاعتنا. تمام. نشوف أول شخصية حضرتك طبعا هتقومي بإيه؟ جان. مين هي جان؟ تاني شخصية هتكون أختها اللي هي مين؟ sa sœur Laure. تمام. والشخصية الثالثة ده بقى برونو، ده صديق ليهم. ماشي؟ هم اتقابلوا مع بعض أو المشهد اللي موجود قدامنا موجودين مع بعض في البارك في الحديقة. نشوف بقى هم هيتكلموا عن ايه، نشوف بعض الحديث بقى. اتفضلي مدام برونو. طيب برونو هيبتدي يتكلم فهيقول ايه؟ سالو لي في. تمام؟ احنا كده بنحيي البنات. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? طيب جان. Nous sommes allés à la campagne chez nos grands-parents. Bruno. Oh là là, l'horreur. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'y a rien à la campagne. Pas de ciné, pas de copains, c'est nul. ودلوقتي هنتعرف على المو نوفو، كلمات الجديدة. قبل ما نعرض أنواع الأسئلة بتاعة قطعة الفهم، هنعرض بعض مفردات لتسهيل عملية الفهم. هنبدأ لو بارك اللي هي إيه مسيو فيكتور؟ طبعا دي حديقة عامة. تمام. الويك اند العطلة الأسبوعية. ان كوبان ده رفيق أو صديق. طيب على كامبانيا طبعا في الريف. تمام. لي جران بارون الأجداد. Et à la fin un ciné ده اختصار لكلمة معينة اللي هي كلمة ايه مدام إيناس؟ سينما. Très bien. ودلوقتي في بعض التعبيرات برضو اللي قابلتنا في القطعة أو وردت علينا زي إيه مسيو فيكتور؟ Oh là là, l'horreur. طبعا ده تعبير بيدل على الاستياء. ممكن أقولها؟ اتفضلي. يا للهول. طبعا هي تعبير بيدل على الاستياء من امر ما، انا مش مبسوط منه. بتعبر عن اشمئزاز كمان. تمام. سي نول. برضه نفس المعنى، هذا سيء. تمام. اوكي. تمام. دلوقتي هنعرض بعض الأسئلة. quelques questions. Monsieur Victor. Choisis le bon groupe selon la conversation. Jeanne et sa sœur rencontrent Bruno À la montagne, à la campagne, au parc ou bien au club. طبعا Jeanne et sa sœur rencontrent Bruno au parc.
Ils parlent de leurs professeurs, de leurs activités, de leur famille, de leur matière. Donc, ils parlent de leurs activités. بيتكلموا هنا عن الأنشطة بتاعتهم طبعا. طيب. Ils parlent d'une journée scolaire, d'un jour de congé, du mardi ou bien du week-end. طبعا ils parlent du week-end. Ils parlent De leurs professeurs, de leurs activités, de leur famille, de leur matière. Donc, ils parlent de leurs activités. بيتكلموا هنا عن الأنشطة بتاعتهم طبعا. طيب. Ils parlent d'une journée scolaire, d'un jour de congé, du mardi ou bien du week-end. طبعا ils parlent du week-end. Le copain s'appelle Laure, Jeanne, Jean, Bruno. Le copain s'appelle Bruno. Et maintenant, mes chers amis, on va suivre encore une fois notre document. Ils racontent leur week-end. Laura, Mais non, moi, j'ai passé 2 jours super. Je me suis baignée dans la rivière. J'ai fait du VTT dans les champs. Je me suis promenée à cheval dans la forêt. Bruno, waouh, tu sais monter à cheval? Génial! Jeanne, et moi, je suis allée chez les voisins. Ils ont une petite ferme avec des animaux. J'adore. J'ai donné à manger aux lapins. Laure, waouh, elle a joué avec les lapins. Jeanne, j'ai ramassé des fraises. Laure, Elle a mangé des fraises. Jeanne, Non, ce n'est pas vrai. Et j'ai ramassé des œufs. Laure, ah oui, ça c'est vrai. Et tu as fait une belle omelette. ha ha ha, très drôle. Bon oui, j'ai cassé un œuf. Laure, Et toi alors, Bruno, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé un bon week-end? Bruno, En effet, je suis resté à la maison tout le week-end. J'ai joué à des jeux vidéo avec Aksar et j'ai regardé un film. Pas très original. Quoi? Je peux venir avec vous le week-end prochain? et maintenant, mes chers amis, c'est le week-end à la campagne. Dans le parc, Jeanne et sa sœur, Laure, rencontrent Bruno, un copain de quartier. طبعا هنا مدام إيناس احنا عايزين نعمل مشهد بيمثل ماذا فعلوه الأصدقاء الثلاثة من خلال طبعا الكتاب المدرسي، ماذا فعلوه في خلال الويك اند. فالأول بناء على المشهد ده هنتعرف على الشخصيات وبعد كده كل واحد فيهم عمل ايه. نبص كده مع بعض. عندي برونو، طبعا الشخصيات أولهم الشخصية الأولى دي جان. دي جان. طبعا. والتانية طبعا sa sœur Laure. تمام. Troisième personne. طبعا هيكون برونو. C'est un copain. Un copain du quartier. تمام. تعالوا نشوف كده
كل واحدة عملت ايه. احنا بنتكلم مثلا على لوغ. أول حاجة عملتها elle s'est baignée dans la rivière. دي أول حاجة. طيب إيه كمان؟ تاني نقطة elle a fait du vélo. طب وإيه؟ تالت الأخيرة حاجة elle a monté à cheval. تمام. Quoi encore? دلوقتي بقى donné- هنشوف مين. احنا a- دلوقتي هنشوف جان هي عملت ايه. Jeanne, elle a donné à manger au lapin. جميل. أكلت الأرانب. طبعا ليها اهتمامات مختلفة تماما عن أختها لوغ. طيب ايه عملت ايه كمان؟ Elle a ramassé des fraises. تمام. Et elle a mangé les fraises. ما هي هنا فعلا أكلت الايه؟ الفراز الفراولة. طب وأخيرا هي عملت ايه؟ Elle a ramassé des œufs. Des œufs. ماشي. طيب هنبتدي نخش مع بعض على les mots nouveaux. On va voir ensemble le sens de quelques mots. Allons-y. VTT اللي هي ايه؟ فيلو تو تيران، اللي هي الدراجة الخاصة بالأماكن الوعرة. الوعرة. تمام. تمام. Une rivière الترعة. بس طبعا بتكون ترعة نظيفة لأن هم بينزلوا فيها. احنا بنتكلم على كده. طيب une forêt اللي هي الغابة. Une ferme المزرعة. تمام. طيب un lapin ده الأرنب. Se baigner يستحم. طبعا احنا قلنا se baigner dans la rivière. طيب وse promener دي بمعنى يتنزه. تمام تنزه. ramasser. دي بمعنى يجمع. تمام. passer بمعنى يقضي. هنا بنتكلم على يقضي الوقت لانهم بيتكلموا على الويك اند مدام إيناس. وفي يمر برضو. لكن لو انا استخدمتها بعد كده هو في ان انا بمر في الشارع او في مكان ليها معنى اخر طبعا هي كلمه يمر. هنا كاسي يحطم او يكسر. rester بمعنى يظل او يبقى. طيب عندنا هنا بعض العبارات الجديدة علينا. ça c'est vrai. هل هذا حقيقي؟ ده تعبير بقى يعني ايه انا بتعجب من خلاله. ايه كمان؟ pas très original quoi. ليس بالشيء المبتكر في الواقع. choisis le bon groupe selon la conversation. Bruno est point de Jeanne et Laure. Le cousin ou le frère, le professeur ou l'ami. Donc Bruno est l'ami de Jeanne et Laure. Jeanne et Laure sont allés chez leurs amis, leur oncle, leurs parents, leurs grands-parents. Alors, Jean et Laure sont allés chez leurs grands-parents. Elles ont passé, point, à la campagne. 2 semaines, 2 jours, 2 mois, 2 ans. Donc la réponse, elles ont passé 2 jours à la campagne. Bruno a passé, point, chez lui. La semaine dernière, le week-end prochain, le mois dernier, le week-end dernier. Alors, Bruno a passé le week-end dernier chez lui. Les grands-parents ont des animaux à la ferme, à la maison, au lycée, au club. Donc la réponse, les grands-parents ont des animaux à la ferme. Jeanne s'est promenée, point, dans la forêt, à cheval, à pied, en bus, à vélo. Alors Jeanne s'est promenée à cheval dans la forêt.
Et maintenant avec les situations ودلوقتي هنخش على جزئية المواقف. نشوف كده مع بعض. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Ton ami te demande où tu as passé le week-end. Tu dis, je vais passer le week-end à la campagne. Je l'ai passé à la campagne. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Et à la fin, je le passerai à Alexandrie. Donc la réponse, ton ami te demande où tu as passé le week-end. Tu dis, طبعا أنا بسأل هنا على المكان. فعشان كده رديت قلت je l'ai passé à la campagne. Madame Inès? Tu demandes à ton ami pourquoi il achète de la glace. Il dit parce qu'il fait très froid, parce qu'il fait très mauvais, parce que je n'aime pas la glace, parce qu'il fait chaud. Alors, tu demandes à ton ami, انت بتسأل صديقك pourquoi il achète de la glace. Il dit هيقول parce qu'il fait chaud. ليه هو بياكل آيس كريم؟ لأن الجو حار. Monsieur Victor? Oui. Tu demandes à un copain ce qu'il aime faire à la ferme. Il dit. هنا السؤال انك بتسأل صاحبك ايه اللي بيحب يعمله في المزرعة. فهو بيرد عليك بقى. نشوف. Je joue au tennis. Je vais du ski. Je fais du handball. Et à la fin, je monte à cheval. طبعا بيتهيألي الإجابة واضحة. ها؟ هتبقى أكيد je monte à cheval. اللي هو هيركب الحصان. أو هيمارس رياضة الفروسية. مدام إيناس؟ طيب tu acceptes l'invitation de ton ami. بتوافق أو بتقبل دعوة صديقك d'aller à la campagne avec lui. إنك أنت تذهب معه إلى الريف. هتقول tu dis c'est une bonne idée. Mes grands-parents vivent à la campagne. Oh là là, l'horreur. Désolé, j'ai un examen de maths. طبعا tu acceptes l'invitation de ton ami d'aller à la campagne avec lui. هتقول tu dis c'est une bonne idée. فكرة جميلة أو جيدة. Monsieur Victor? طيب هنا هنقول tu as décidé de passer le week-end à la campagne chez tes grands-parents. Tu leur dis. طبعا هنا في décision يعني في قرار انك انت تقضي الاجازه. طب نشوف كده هون تقضي الاجازه طبعا عند ايه جدودك. هتقول لهم ايه؟ j'aime aller chez vous à la campagne. ولا le week-end prochain je vais le passer à la montagne. Le week-end, je vais aller au cinéma. Et à la fin, j'ai passé le week-end dernier à la campagne. طبعا هنا انت عملت ديسيزيون يعني عملت قرار يعني لسه ما نفذتوش. اوكي فما ينفعش طبعا الاجابه الاخيره اللي هي جي باسي لو ويكاند دارني على كومباني. ده معناها انك انت قضيت الاجازه بالفعل. لا هتبقى الاجابه واضحه جدا اللي هي جم عليه شيفو على كومباني. انا احب ان اذهب اليكم في الريف. مدام إيناس. Tu demandes à ton petit frère ce que la vache te donne. Il dit, la vache est un animal. La vache vit à l'écurie. La vache me donne le lait. Et à la fin, la vache ne donne pas le lait. طبعا الإجابة واضحة جدا. هنقول tu demandes à ton petit frère ce que la vache te donne. Il dit la vache me donne le lait. Madame Inès. Pendant les vacances, tu es chez ta grand-mère à la campagne. Elle te dit يعني انت هناك عند grand-mère وهي هتقول لك va au poulailler et ramasse les œufs. Va dans ta chambre et fais tes devoirs.
va au club et joue au football. Prends ton sandwich et va au lycée. طبعا pendant les vacances أنا في خلال الأجازة بتاعتي أجازة آخر العام tu es chez ta grand-mère هتقول لي أكيد va au poulailler et ramasse les œufs. أذهب إلى الحظيرة وألم أو أجمع البيض. Ton ami te demande où tu as passé le week-end. Tu dis, je vais passer le week-end à la campagne. Je l'ai passé à la campagne. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Et à la fin, je le passerai à Alexandrie. Donc la réponse, ton ami te demande où tu as passé le week-end. Tu dis, طبعا أنا بسأل هنا على المكان. فعشان كده رديت قلت, je l'ai passé à la campagne. Madame Inès? Tu demandes à ton ami pourquoi il achète de la glace. Il dit parce qu'il fait très froid, parce qu'il fait très mauvais, parce que je n'aime pas la glace, parce qu'il fait chaud. Alors, tu demandes à ton ami, انت بتسأل صديقك, pourquoi il achète de la glace. Il dit هيقول parce qu'il fait chaud. ليه هو بياكل ايس كريم؟ لأن الجو حار. Monsieur Victor? Oui. Tu demandes à un copain ce qu'il aime faire à la ferme. Il dit. هنا السؤال انك بتسأل صاحبك ايه اللي بيحب يعمله في المزرعة. فهو بيرد عليك بقى. نشوف. Je joue au tennis. Je vais du ski. Je fais du handball. Et à la fin, je monte à cheval. طبعا بيتهيألي الإجابة واضحة. ها؟ هتبقى أكيد je monte à cheval. اللي هو هيركب الحصان. أو هيمارس رياضة الفروسية. مدام إيناس؟ طيب tu acceptes l'invitation de ton ami. بتوافق أو بتقبل دعوة صديقك d'aller à la campagne avec lui. إنك أنت تذهب معه إلى الريف. هتقول tu dis c'est une bonne idée. Mes grands-parents vivent à la campagne. Oh là là, l'horreur. Désolé, j'ai un examen de maths. طبعا tu acceptes l'invitation de ton ami d'aller à la campagne avec lui. هتقول tu dis c'est une bonne idée. فكرة جميلة أو جيدة. Monsieur Victor? طيب هنا هنقول tu as décidé de passer le week-end à la campagne chez tes grands-parents. Tu leur dis. طبعا هنا في décision يعني في قرار انك انت تقضي الاجازه. طب نشوف كده هون تقضي الاجازه طبعا عند ايه جدودك. هتقول لهم ايه؟ j'aime aller chez vous à la campagne. ولا le week-end prochain je vais le passer à la montagne. Le week-end, je vais aller au cinéma. Et à la fin, j'ai passé le week-end dernier à la campagne. طبعا هنا انت عملت ديسيزيون يعني عملت قرار يعني لسه ما نفذتوش. اوكي فما ينفعش طبعا الاجابه الاخيره اللي هي جي باسي لو ويكاند dernier على كامباني. ده معناها انك انت قضيت الاجازه بالفعل. لا هتبقى الاجابه واضحه جدا اللي هي جم عليه شيفو على كامباني. انا احب ان اذهب اليكم في الريف. Tu demandes à ton petit frère ce que la vache te donne. Il dit, la vache est un animal. La vache vit à l'écurie. La vache me donne le lait. Et à la fin, la vache ne donne pas le lait. طبعا الإجابة واضحة جدا. هنقول tu demandes à ton petit frère ce que la vache te donne. Il dit, la vache me donne le lait. Madame Inès? Pendant les vacances, tu es chez ta grand-mère
à la campagne. Elle te dit يعني أنت هناك عند grand-mère وهي حتقول لك va au poulailler et ramasse les œufs. Va dans ta chambre et fais tes devoirs. Va au club et joue au football. Prends ton sandwich et va au lycée. طبعا pendant les vacances أنا في خلال الأجازة بتاعتي أجازة آخر العام tu es chez ta grand-mère حتقول لي أكيد va au poulailler et ramasse les œufs. أذهب إلى الحظيرة وألم أو أجمع البيض. Monsieur Victor. La dernière situation. آخر موقف هناخده. Un copain te demande ce que tu peux faire à la campagne. Tu dis. هنا بقى صديقك بيسألك ايه اللي انت ممكن تعمله في الريف. نشوف كده ايه الاكتيفيتي اللي انت بتعملها الانشطه. aller au cinéma مثلا. هل دي من ضمن الانشطه؟ ولا regarder une pièce au théâtre. طبعا كلمه pièce de théâtre اللي هي معناها مسرحيه. هل انت بتشاهد المسرحيه؟ ولا donner à manger au lapin. ادي الارانب هم ياكلوا. دي من ضمن الانشطه طبعا بتاعت الكومباني. وطبعا الجزء الاخير aller avec mes copains l'opéra انها اروح مع اصدقائي للاوبرا. لا طبعا في الريف لا في تياتر ولا في سينما. اللي هي pas de ciné, pas de théâtre et pas d'opéra. طبعا هي الاجابه واضحه جدا. donner à manger au lapin. ان انا ادي الارانب ان هم ياكلوا. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Victor. Ah oui, merci mes chers élèves et à la prochaine. Merci, au revoir et à bientôt.